السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناة أجيتال. دابا غنشوفو باركور لاباج 65. إذا جو مونطرين، إذا هنا غنحاولو نفهمو مزيان لا كومباريزون. جو مونطرين، جو كومبليت بار موان كو، aussi que, comme, la plus. إذا aux autres est la plus belle cascade du Maroc. تبع معايا، ما درتش موان كو، ما درتش aussi que. علاش؟ حيت عندي أصلا بلاصة وحدة. شتيها؟ وقبل منها كاينه le déterminant là, ou bien l'article défini là. Ouzoud est la plus belle cascade du Maroc. إذا أحسن بلاصة هي Ouzoud بالنسبة للكاسكاد. ثانيا la vie est moins calme que la campagne. شوفوا هنا المقارنة عطاوني جوج. شفتوها؟ إذا هنا إلا شفنا لا كومباني اللي هي القرية ولا فيل اللي هي المدينة. إذا المدينة في الكالم، في الهدوء، واش المدينة غتكون أكثر هدوء من القرية أو لا غتكون أقل هدوء من القرية؟ إذا طبعا هي أقل هدوء، moins calme que la campagne. L'air est aussi important que l'eau. هنا عندنا l'air اللي هو الهواء وعندنا l'eau اللي هو الماء. طبعا هما مهمين بالنسبة لينا بجوج. ما غنقولش أنا l'air est plus important que l'eau أو لا غنقول l'air est moins important que l'eau. لا، بحال بحال، أهمية عندهم بحال بحال. إذا غنقول est aussi important que l'eau. هنا l'égalité وهنا l'infériorité وهنا شنو هي دي superlative اللي شفنا قبيله. دي ce champ est comme un tapis multicolore. نستعمل هنا comme، ما غنقولش plus un tapis. روكارد هنايا ما عنديش بعد هذيك لا أو لو بلو بوسيبل لا لا بلو. هذا هنا عندي ديريكتومون عندنا l'auxiliaire être. ce champ est comme un tapis multicolore. إذا عندي الحقل داير بحال واحد الزربية ملونة comme un tapis multicolore. هذا بالنسبة للبروميير إكزارسيس. Deuxième exercice. J'exprime la comparaison en utilisant les mots suivants: polluer, les villes, les campagnes. هنا بدنا نستعملوا 3 phrases. نشوفوا الأولاني. إذا هنا غنقولوا les campagnes sont moins polluées que les villes. طبعا شفنا هنا قبيله لي كومباين مع لي فيل في الكالم. دابا غنشوفوا فاش في البوليي. إذا شكون هو اللي متلوث بزاف، واش المدينة ولا القرية؟ إذا غنقولوا القرية أقل تلوثا. لي كومباين سون موان بولويي كو لي فيل. شفتوها؟ سون موان بولويي كو لي فيل. السؤال الثاني les autres éléments او importants. هنا لي فيل كومباين غادي نستعملوا هاد او امبورطون، نستعملوهم عاوتاني في جملة ديال لا كومباريزون. لو est plus important que les autres éléments. هنا إذا أنا استعملنا les autres éléments مع الأو. هاد جوج مقارنة غنقارنهم امبورطون. إذا الماء هو أهم من العناصر الأخرى. L'eau est plus importante que les autres éléments. C'est la tortue, le lièvre est rapide. إذا هنا شكون اللي سريع؟ واش لا تورتي ولا ليفيار؟ طبعا ليفيار. إذا غنقول ليèvre، le lièvre est plus rapide que la tortue. Le lièvre est plus rapide que la tortue. D. Ce lac, une gigantesque baignoire. Ce lac, une gigantesque baignoire. إذا هنا lac اللي هي بحيرة. Ce lac est comme une gigantesque baignoire. استعملنا comme. Ce lac est comme une gigantesque baignoire. إذن حمام كبير. Ce lac est comme une gigantesque baignoire. عطاوني هنايا haute. Cette montagne, celle que nous avons escaladée. إذن haute عالي، هذا الجبل ce que nous avons escaladé اللي طلعناه. إذن cette montagne est plus haute que celle que nous avons escaladée. celle هذا الجبل إنه أعلى من الجبل الذي مشينا فيه أو الذي تعلقنا فيه أو الذي صعدنا. escaladé. إذا هنايا plus haute que celle que nous avons escaladée. Deuxième je m'évalue. J'exprime la comparaison. Plage, une décharge sale. Cette plage est sale comme une décharge. يعني عامرة بالشارج. إذا فيها
في هالصال المسخة هاد لابلاج هادي. ثانيا لي دكتور لي écologistes soignent la nature. إذن les écologistes soignent plus la nature que les docteurs. Les écologistes soignent plus la nature que les docteurs. C'est les sacs en plastique néfastes, les déchets. Les sacs en plastique sont les déchets les plus néfastes. Les sacs en plastique sont les déchets les plus néfastes. Les plus superlatif. وهنايا plus là que. هنايا استعملنا طبعا comparatif. تبقى معايا فاكم. D. Le moyen de transport polluant, la bicyclette. La bicyclette est le moyen de transport le moins polluant. إذا استعملت البيسكليتة إذا هي أقل تلوثا بالنسبة للترونسبور الآخر بحال السيارة بحال الدراجة النارية. إذا la bicyclette est le moyen de transport le moins polluant. نتمنى يكون الأمور واضحة. J'écris une phrase pour exprimer la comparaison en utilisant comme le moins aussi que, comme dans l'égalité, le moins infériorité ou aussi que l'égalité. Alors, il se comporte comme son père. إذن تتعامل بحال باباه. Il se comporte comme son père. Le moins, la tortue est l'animal le moins rapide de la forêt. La tortue est l'animal le moins rapide de la forêt. Amina travaille aussi bien que son frère. Amina travaille aussi bien que son frère. يعني أمينة تخدم بحال خوها son frère. إذا نتمنى تكون لا كومباريزون تكون واضحة ويكون الجمل حتى هما أصلا مفهومين. حاولوا نتوما ديروا جمل من عندكم باش تحاولوا تفهموا أصلا الدرس مزيان. إذا هنا شفنا للباج 65. شكرا على المتابعة. إذا عندكم أي استفسار ممكن تحطوه لنا في القناة، احنا إن شاء الله غادي نجاوبوا عليه. السلام عليكم.